पाठ पठेयुः हरिः ओं मा भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांस्तनो बिर्वसे महि देवहि कञ्जनायुः शतमिन्नुतरदो अन्तिदेवा चित्रान्नशिखराजरशन्तनो नाम पुत्रातो चित्रापितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकतायुर्गन्तो आदित्यर्द्योरादित्येरान्तरिक्षमादित्यर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा आदित्यः पञ्चजना आदित्यर्जातामादित्यर्चर्त्वम् यो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेति यतो यतः समीहति ततो नो अभयं कुरु तन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः शान्तिर्भवतु श्रीमन्महागणाधिपतये नमः वामहस्ते अक्षतान् गृहीत्वा पृथक् पृथक् देवानां स्मरणं कारयेत ॐ श्रीमन्महागणाधिपतये नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां वाणीनगरभाभ्यां सचिपुरन्दराभ्यां मातृपितृचरणकमलेभ्यो इष्टदेवताभ्यो कुलदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो स्थानदेवताभ्यो वास्तुदेवताभ्यो सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सिद्धिविषयिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः अथ नमस्कृत्यां वक्रतुण्डमहाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरुते देवा विनायकं गुरुं भानो ब्रह्मा विष्णुमहेश्वरः सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः संकल्पः हस्ते जल आक्षतकुशं द्रव्यं फलं च दाय संकल्पः कुर्यात् यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे हरिः ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोः राज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्राह्मणोन्नीतिपरारार्धे श्रीश्रुतवाराहकल्पे वैवस्वन्तरिष्टान्तमे युगे कलियुगे कलिपुञ्चरणे जम्बुद्वीपे भूर्लोके भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्षैकदेशीय उत्तरप्रदेशान्तर्गत कानपुरमण्डलान्तर्गतेः करौली ग्रामाख्ये त्रिलोकुताश्रम परिसरे कामाख्याहाल परिसरे बौद्धावतारे प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये पिङ्गलनाम्नि संवत्सरे मासोत्तमे मासे माघमासे शुभे शुक्लपक्षे अद्यवर्तन्यां पूर्णिमायां महापुण्यतिथौवासरेः बुधवारवासरेः शुभयोगे शुभकरणे शुभरास्ते सूर्ये शुभरास्ते चन्द्रे देवगुरु यथा स्थान से तो तत्तु यमरागणगुरु से षड्दिष्टायां सुप्नवेलायां गोत्रः पूजश्री राधारमण मित्र महाभागानां पूजश्री गुरु मातुः भयोः सान्निध्ये उभयोः वत्सगोत्रोत्पन्नोऽहं परम पूजनीय श्री करौली शंकर गुरुदेव नाम निजमानस्य